for apple. Apple মানে আপেল। B. B for ball. Ball মানে ball. C. C for cat. Cat মানে বিড়াল। D. D for dog. Dog মানে কুকুর। E. E for elephant. Elephant মানে হাতি। F. F for fish. Fish মানে মাছ। G. G for goat. Goat মানে ছাগল। H. H for hen. Hen মানে মুরগি। I. I for ink pot মানে কালি দোয়াত। J. J for jug. Jug মানে jug. K. K for kite. Kite মানে ঘুড়ি। L. L for lion. Lion মানে সিংহ। M. M for mango. Mango মানে আম। N. N for nest. Nest মানে পাখির বাসা। O. O for owl. Owl মানে পেঁচা। P. P for parrot. Parrot মানে টিয়া পাখি। Q. Q for queen. Queen মানে রানী। R. R for rat. Rat মানে ইঁদুর। S. S for ship. Ship মানে জাহাজ। T. T for tiger. Tiger মানে বাঘ। U. U for
আমব্রেলা মানে ছাতা। ভি ফর ভায়োলিন। ভায়োলিন মানে বেহালা। ডব্লিউ ফর ওয়াচ। ওয়াচ মানে ঘড়ি। X for X-ray. X-ray মানে X-ray. Y for Yak. Yak মানে চামড়ি গাই। Z for zebra. Zebra মানে zebra. Thank you for watching. আমাদের ভিডিওগুলো যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে প্লিজ একটি লাইক এবং সাবস্ক্রাইব করো।